हेलो किड्स, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 2D शेप्स, स्क्वायर, हार्ट, सर्कल। ये है कलर्स। आइए जानते हैं कलर्स नेम। ऑरेंज कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, पर्पल कलर, ब्राउन कलर। बच्चों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ब्लैक कलर, स्क्वायर, हार्ट, सर्कल, octagon, star, triangle, square, orange color, heart, red color, circle, green color, octagon, yellow color, star, purple color, triangle, brown color, square, orange color, heart, red color, circle, green color, octagon, yellow color, star, purple color, ट्रायंगल, ब्राउन कलर। बच्चों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बच्चों।